Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftar Darmawan. Saya kelas 10 TKPI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi bahasa Inggris maritim, yaitu Ship Organization. Kapten atau kapten. He responsible for overall ship activity. He also responsible crew, ship, safety equipment, and safety voyage. Dia bertanggung jawab untuk aktivitas kapal overall. Dia juga bertanggung jawab untuk kru kapal, peralatan keamanan, dan keselamatan perjalanan. Officer or mate on deck. Petugas atau teman di dek. Pertama, Chief Officer atau kepala petugas, often called the chief mate in the United States, head of the deck department on a merchant vessel, second in command after the shipmaster. The chief mate primary responsibilities are the vessel cargo operation, its stability, and supervising the deck crew. Sering disebut dengan chief mate di Amerika Serikat, kepala dari departemen dek di kapal dagang, perintah kedua setelah kapten kapal. Kepala petugas bertanggung jawab untuk operasi kargo kapal, stabilitasnya, dan mengawasi kru dek. 2. The second officer atau petugas kedua. He often called the navigating officer. He is responsible for navigation and navigation equipment on board. He also do watch keeping on bridge. The second mate other duties may include directing line handler, cargo watches, directing anchor detail, and training and instruction crew member. Sering disebut petugas navigasi. Dia bertanggung jawab untuk menavigasi dan peralatan navigasi di atas kapal. Dia juga memperhatikan terus jembatannya. Tugas lainnya termasuk mengarahkan baris handler, memeriksa loker roda gigi, melihat kargo, mengarahkan detail jangkar, serta pelatihan dan pengarahan anggota kru. 3. The third officer atau petugas ketiga. He is responsible under the chief officer for safety equipment on board. Also cover general work at deck and watch keeping on bridge. The third mate primary duty is matters of safety, inspecting gear, lockers, lifeboats, and all equipment on board, ensuring that it is safe and operational. Dia bertanggung jawab di bawah kepala petugas untuk peralatan keamanan di atas kapal. Juga mencakup pekerjaan umum di geladak dan memperhatikan terus jembatannya. Tugas utamanya ialah masalah keamanan, memeriksa loker roda gigi, sekoci penolong, dan memastikan semua peralatan di atas kapal itu aman dan operasional. Petty Officer on deck atau petugas pati di dek. Pertama, boatswain. The boatswain responsible to leading hand on the deck. He works under the chief officer, from within he receives his order daily. Dia bertanggung jawab untuk memimpin di geladak, bekerja di bawah kepala petugas. Di dalam dia menerima tugasnya setiap hari. Carpenter. The carpenter duties in charge of the hatch cover and general maintenance and deck repairs. He also get a special job to take sounding of all the water tanks and all bilges of the cargo hold twice a day, and report to chief officer who record some in the logbook. Bertugas dengan penutup kapal, perawatan umum, dan memperbaiki dek.
Dia juga mendapatkan tugas spesial untuk memeriksa semua tangki air dan semua lambung kapal kargo 2 kali sehari dan melaporkan kepada kepala petugas yang mencatat beberapa di buku catatan. 3. Able Seaman. An able seaman work under the boatswain, completing tasks such as working mooring lines, operating deck gear, standing anchor details, and working cargo. The AB also stands a navigational watch, generally as a lookout or helmsman. Bekerja di bawah boatswain, menyelesaikan tugas seperti mengerjakan jalur tambat, mengoperasikan perlengkapan dek, detail jangkar berdiri, dan mengerjakan kargo. Juga sebagai pelihat navigasi, umumnya sebagai pengintai atau juru mudi. Officer on engine atau petugas di mesin. Yang satu adalah Chief Engineer atau kepala teknisi. The Chief Engineer on a merchant vessel is the official title of someone qualified to oversee the engine department. He is responsible for all operation and maintenance that have to do with all machinery and equipment throughout the ship. Kepala teknisi di kapal dagang adalah gelar resmi dari seseorang memenuhi syarat untuk mengawasi departemen mesin. Dia bertanggung jawab atas semua operasi dan pemeliharaan yang harus dilakukan dengan semua mesin dan peralatan di seluruh kapal. 2. Second engineer atau insinyur kedua. The second engineer has watch keeping in the engine control room. The second engineer or vice assistant engineer is the officer responsible for supervising the daily maintenance and operation of the engine department. He reports directly to the chief engineer. Bertugas menjaga di dalam ruang kontrol mesin. Insinyur kedua dari asisten insinyur pertama adalah kantor yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemeliharaan harian dan pengoperasian departemen mesin. Dia melapor langsung ke kepala teknisi. 3. Third engineer atau insinyur ketiga. He is second assistant, is usually in charge of boilers, fuel, auxiliary engines, lubricant, and other auxiliary. Asisten kedua biasanya bertugas untuk ketel uap, bahan bakar, mesin bantu, pelumas, dan alat bantu lainnya. Petty officer on engine atau petugas pati di mesin. Smith. He responsible repair and maintenance of iron and iron block on board. Bertanggung jawab memperbaiki dan memelihara besi dan besi pecah di atas kapal. 2. Kedua, fireman. He responsible to handle fire on board. Dia bertanggung jawab untuk mengatasi api di atas kapal. 3. Oiler. Responsible of oiler. A. Give lubricates moving component of engine and auxiliary equipment. B. Monitors the condition and oil level in the engines. Oiler. Tanggung jawab oiler adalah pertama ada A. Memberikan pelumas komponen yang bergerak dari mesin dan peralatan bantu. B. Memantau kondisi dan level oli di mesin. 4. Wiper. Is responsible for general duties within the engine department. Cleaning of the engine room and various tools and equipment. No prior expression required for this position, although reasonable English skill is desired. Dia bertanggung jawab untuk tugas umum dalam departemen mesin, membersihkan ruang mesin dan berbagai macam alat dan peralatannya. Tidak perlu pengalaman untuk posisi ini, meskipun keterampilan bahasa Inggris yang diinginkan. Radio office atau petugas radio. He responsible to communication on board. He responsible to radio equipment.
Dia bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan peralatan radio di atas kapal. Chief Steward atau kepala pelayan. He is head of this catering department. He responsible for all catering on board. His room is saloon. Dia adalah kepala dari departemen catering. Dia bertanggung jawab untuk semua catering di atas kapal. Ruangannya adalah bar. Chief Cook atau kepala juru masak. He responsible for prepare meal and drink for captain, officer, or petty officer in the rating. Dia bertanggung jawab menyiapkan makanan dan minuman untuk kapten, petugas, atau petugas pati di rating tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.